आज आम पढ़वा एमएमएस पेपर 2 रो सोशल स्टडी जोड़े पूरा 45 मार्क रो एसएसटी पड़ुची जोड़े इतिहास और भूगोल दुटा मिक्स पड़ुची। टोटाल आमर 45 मार्क रो क्वेश्चन अच्छी आउ सबुतिक जाक मु फेज वाइज कंप्लीट करवा को चेष्टा करुँची। आज प्रथम इतिहास आज पढ़वा आ जोड़ा अष्टम क्लास रो प्रथम चैप्टर सेटा हला भारत रे कंपानी शासन रो आगमन। भारत रे कंपानी शासन आगमन ये चैप्टर आज पढ़वा। एटा एते थरोली आ बहुत मजाकिया हिसाब रे पढ़वा जिंतो मानकर गुटे ए वीडियो रे ही पूरा पूरी सब जाक मन रही जिवो। तार डेडलाइन प्लस तार नेम जेतको अछि राजा आउ जेते सब युद्ध अछि सब जाक फास्ट ना स्टार्टिंग करवा आगु केतरा जिनस को हमको मन रखा पड़ो जे भारत रे कंपानी शासन केबे प्रतिष्ठा होइथिला। भारत रे कंपानी शासन आमे जानिती मोगल सम्राट को परे परे हम भारत रे कंपानी शासन आसी जाइथिला। जोड़ा पई हमको आमे जानिती जे हमर जो राजा थिले मोगल साम्राज्य रो सबुडु श्रेष्ठ बलियान राजा थिले हमर औरंगजेब को परे आउ तांकर जेते वंशधर थिले से माने दुर्बल राजा थिले जो मान को हमर इंग्रेज सरकार कब्जा करना हम भारत रे इंग्राजी शासन प्रतिष्ठा कला। सेटा से कहिजी जे फास्ट से कहिजी औरंगजेब कर मृत्यु परे एठी गोटे लाइन देजी औरंगजेब कर मृत्यु परे विशाल मोगल साम्राज्य रो पतन घटिला और मोगल साम्राज्य रो पतन निम्न रे दिया जायछि। केतरा विद्रोही मरहट्टा सिख जाड़ मानकर विद्रोह को दमन करने पाई औरंगजेब असफल हो जाते कारण तांकर जो कार्यकारिता थिला से समय ही स्ट्रॉन्ग थिले किंतु तांकर जो परवर्ती पीढ़ी आसले से माने ताकू संभाली पारी नथिले। सेति पाई हमर एई लाइन अछि 1739 मसिया रे पारस्यर राजा नादिर शाह आक्रमण कला आउ सी मोगल सम्राट से समय हमर मोगल सम्राट के थिले मोहम्मद शाह। ए दुटा मन रखो मोगल सम्राट का समय नादिर शाह भारत को आक्रमण करथिले ना हला मोहम्मद शाह। केते मसिया रे 1739 मसिया रे किए पारस्यर राजा नादिर शाह से कौन नेइले से मयूर सिंहासन आ कोहिनूर हीरा ए दुटा हम देशरू नेइ जाइथिले। तो एई दुटा नै जाइथिला परे तमे भी मन रख पड़बो एई मयूर सिंहासन को मोगल सम्राट किए निर्माण करथिले हमरो शाहजहान तैयारी करथिले आउ के नहीं गले नादिर शाह नहीं गले का समय नहीं गले मोहम्मद शाह को समय रे नहीं गले। एतिको हमको मन रखा पड़ो। नेक्स्ट आमर यही जिनसा अच्छी जे गुरु गोविंद सिंह को द्वारा आमर पंजाब रे जो आमर जिते बड़ा भारतर आमर इंग्रेज सरकार सीना पंजाब को आक्रमण करथिला से समय पंजाब रो सुरक्षा पाई लड़ाई करथिले गुरु गोविंद सिंह। से केते जिनिस करथिले से 12टी संघ को नेगिना गुटे मिसल तयारी करथिले। ए क्वेश्चन पचारे जे 12टी संघ रो मीन्स हला एक मिसाल एटा को अंचल कथा ये हला पंजाब अंचल रे सेते बेला हमर के राजनीति करथिला बा ताको का अंडर थिला गुरु गोविंद सिंह को अंडर रे थिला। नेक्स्ट हमर पढ़वा जे को पथ देइना भारत हमर इंग्लिश सरकार को अधीन को पड़े जाइथिला। एई गुडा को हमर पड़ेछि जदि ये हला हम भारत मैप टाइप अछि तो ये हला हम उत्तर भारत केस। उत्तर भारत रे मुगल सम्राट बहुत भल से शासन करथिले किंतु हमर तळपटे बा हमर दक्षिण भारत रे हमर मरहट्टा साम्राज्य प्रतिष्ठा होइथिला आ मरहट्टा साम्राज्य रो मध्य अधिकार मध्य इंग्रेज सरकार करी थिले। सेही समय के थिले पेशवा बाजीराव विश्वनाथ को सहाय्य रे को गृह युद्ध होला आ तापरे बालाजी विश्वनाथ कर पुत्र प्रथम बाजीराव को मृत्यु परे मरहट्टा शासन रो अवतन घटिबा को स्टार्ट हेइथिला। आ सेही समय हमर तृतीय पानीपत युद्ध आमर होइथिला जोड्रे केते मसिया रे एति कमर पड़ो प्रथम पानीपत युद्ध फास्ट पानीपत युद्ध आमर होइजी 1500
26 ମସିହାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମର 1556 ମସିହାରେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାନିପତ ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ହେଇଛି 1761 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1761। କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ମରହଟ୍ଟା ଆଉ ଆଫଗାନ ଜିତିଥିଲେ କିଏ? ୱିନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଆଫଗାନର ରାଜା। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସମ୍ରାଟ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଅବଦଲି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ହାରିଥିଲେ କିଏ? ମରହଟ୍ଟା ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆସିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ୟୁରୋପୀୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ଭାରତକୁ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଜଳପଥକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ସପୋଜ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଭାରତ କଣ୍ଟ୍ରି। ଭାରତ ପାଖରେ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ୟୁରୋପ ଅଛି। ୟୁରୋପ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକା। ସପୋଜ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଇଏ ହେଲା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି। ୟୁରୋପର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେସବନ ଜାଗା ଅଛି। ଲେସବନ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ସେଇଠୁ ଆମର 1496 ମସିହାରେ ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କ'ଣ କଲା? ବୁଲି ଆସିକି କୋଢ଼େ ଭାରତର ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ଭାରତର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କାଲିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ସମୟ କେତେ ଥିଲା? 1498 ମସିହାରେ। କିଏ ଭାରତର ଜଳପଥ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ମସିହା ହେଲା 1498 ମସିହା। 1498 ମସିହାରେ ସେ କୋଉଠି ଯେନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ? ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କାଲିକଟ ଜାଗାରେ। କାଲିକଟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜମାରିନ। ଏଇଟା ଆମ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି, ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜମାରିନ। ସେ କୋଉଠି ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସିଏ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉପନିବେଶବାଦ କ'ଣ? ଉପନିବେଶବାଦର ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଠୁ ନେବେ, ଆଉ ସେଠେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିବେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମକୁ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ, ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବେ। କାରଣ ତାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଥିଲା ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ଆମଠିକି ଆସିନା ସିଏ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଉପନିବେଶବାଦ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବେ ତା ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କୋଡ଼େ ଗୋଆ, ଡାମନ, ଡିଉ, ସାଲିକଟ, ବେସିନ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶବାଦ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶବାଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଆଲବୁର୍କ। ଏଇଟିକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଓଲନ୍ଦାଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ 1602 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କୋଠାମାନ ତିଆରି କରି ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆମର ବମ୍ବେ ଦେଶ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶବାଦ ତିଆରି କଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମ ବାଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର କିଏ? ଓଲନ୍ଦାଜ ପରେ ଡେନମାର୍କ, 3ରେ ଡେନମାର୍କ କ'ଣ କରିଛି? ଡେନମାର୍କ ଆମ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଏ କେବଳ ଭାରତର ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କରିଛି? ଉପନିବେଶବାଦ କରିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲେ ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାର କେବେ ଆସିଛି? ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ 1602 ମସିହାରେ। এইভাবে আমার ওলন্দাজ মানে আমার ইংরেজ মানে কেবে আসতি? আমার ইংরেজ মানে 1600 মସିହାରେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ 1606 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ 1615 ମସିହାରେ ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୟ କାହାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆସିଥିଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। 1609ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ, 1615ରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାର୍ ଟମାସ ରୟ। ଇଏ କୋଡ଼େ କୋଡ଼େ ଆମର ଉପନିବେଶବାଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୁସଲିପାଟନମ, ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉପନିବେଶବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କୋଉଠେ କୋଉଠେ ଆମର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1639 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ, ଏଇଟା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବି ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଆମର ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବମ୍ବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 1668 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1690 ମସିହାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ କଲିକତାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ କି ଇଂରେଜ ସରକାର। ଯୋଉଠି ଜିନିଷ ମୋର ରଖିବାର ଅଛି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଆମର ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଆଉ କଲିକତାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ এই ଦୁଇଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ 3-4ଟା ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଫରାସୀ ବିଷୟରେ। ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ 3ଟା ଆମର କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ରଖିବ 1740ରୁ 48। କାକା ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଇଂରେଜ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1750ରୁ 54। ଥାର୍ଡ଼ କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହୋଇଥିଲା 1758ରୁ 1763 ମସିହା। ଏଇତିକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆମର ମନେ ରଖିବ ଯେ ଥାର୍ଡ଼ କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଆମର ଜିତିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାର ଜିତିଥିଲେ। କିଏ ହାରିଥିଲା? ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାର ଜିତିଥିଲେ। ହାରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରି ସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 1960 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଲେଖିବ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଣ୍ଡେୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ? 1760 ମସିହାରେ। ଏଇ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ହେଲେ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆମର କମିଶନର। ସେ କାହାକୁ ହରେଇଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆୟାର କୁଟ। ଆକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ହେଲା ଆମର କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। କନ୍ନଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର 2ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 2ଟା ଯୁଦ୍ଧ। ସେ 2ଟା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର ମସିହା ହେଲା 1757 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖ। କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ସିରାଜ ଆଉ କ୍ଲାଇଭ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ପଲାସି ନାମକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଜିତିଥିଲେ? କ୍ଲାଇଭ ଆମର ଜିତିଥିଲେ। ଇଏ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆମର ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଗଲେ? କାରଣ ଆଙ୍କର ସେନାପତି ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ 2ଟା ଯୁଦ୍ଧ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଛି? 1764 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। କାହା ଭିତରେ? ଏ 2ଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ଜଣ ଲୋକ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୀର କାସିମ, ଗୋଟେ ହେଲା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନାଁ ହେଲା ତାର ଶାହ ଆଲମ। ମସିହା ହେଲା 1764। ଜିତିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇତିକ ଆମକୁ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ।
ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜିତିଗଲେ ତା ମତଲବ ଇଂରେଜ ସରକାର ମତଲବ କ୍ଲାଇଭ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ ସେ ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଉପରେ ଲଗା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1771 ମସିହାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମ ଭାରତରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବାର ଅଛି ଯେ ସେ କେବେ ମରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ହାଇଦର ଅଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସେରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଥିଲା। ଏତିକି ଆମକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତକୁ ପୁରାପୁରି କବ୍ଜା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମହୀଶୂର ସମାରୋହ ସରିଲା ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ତିଆରି ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଆମର ଲାଗୁ କରିଦେଲା। କିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଲଗେଇଥିବାର ଲୋକ ଜଣକ ହେଲେ ଆମର ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ମତଲବ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜର ଯେକୌଣସି ଯିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ବା ଆମର ଦସ୍ତଖତ କରିବ, ସେହି ରାଜା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ। ଆଉ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯଦି କାହା ସହିତ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ମି ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ଚୁକ୍ତି। ତ ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟା କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା? ଆମେ ୱେଲସେଲି ଆମ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ ଏଇତିକକୁ ମନେ ରଖୁ ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ରାଜପୁତନାର ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଧପୁର ଆଉ ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଅଣ୍ଡରକୁ ଗଲା ଭାରି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୌତିକ ଯାକ ଆମର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ନେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବା ଇଂରେଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଦେଲା। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ରଖିବେ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଇଂରେଜ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଂଶୀକୃତ କରିଦେବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରବା ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି। ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ସବୁଠୁ ବେକାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତିକୁ କିଏ କରିଛି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ହେଲା ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡେଲହାଉସି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହା ବି ତମେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ। ଇଏ ହେଲା ଆମର 1854 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ବି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥିବ। ସେଇ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ପୁଅ ନଥିବ ସିଏ କୌଣସି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରବାର ମତଲବ ସେ ଜାଗାଟା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ଏହି ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପଢ଼ିବା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସାଇ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରା ହେଇପାରିନଥିଲା।
आउ सुरेंद्र साय राजा हो पारि नथिले सम्बलपुरटा राजस्व लोप नीति अनुसार इंग्रेज सरकार को अंडर को पड़े जाइथिला तो एइडा हला तार शर्त तो सेही अंडर कोन कोन अछि देखो प्रथमे सतारा तापरे झांसी तापरे नागपुर समलपुर जोधपुर एई पांचटी अंचल टाइम बाय टाइम राजस्व लिपि अनुसार भारत सरकार कोठारो इंग्रेज सरकार को अंडर को पड़े जाइथिला तो एई दुईटा नीति द्वारा इंग्रेज सरकार ऑल इंडिया रे प्राय शासन करी पारिथिले एबे आमे जिबा क्वेश्चन तमे डिस्कशन कर देले आउ जतिक अछि सबतिक क्लियर भी हेई जिवो नेक्स्ट देजी बंग रे द्वैत शासन किए प्रचलन करथिले मु क्वेश्चन कहि जी लॉर्ड क्लाइव आम भारत रे द्वैत शासन प्रचलन करथिले इंग्रेज माने दुर्ग मांद्राज को केउ फरासी व्यक्ति को अधिकार को पळेई जाइथिला एडा हमर कन्नड़ युद्ध समय कथा सेही समय रे हमर फरासी गवर्नर के थिले डुप्ले को अंडर को कुली खां उपाधि के पाइथिले आमे जानिती फर्स्ट गिना अछि निजाम उल मुल्क सिख माने केतोटी संघ रे गठन होइतिले 12टी संघ को नेई गठन करा जाइथिला प्रथम कन्नड़ युद्ध रो सीमा केते थिला 1740 रु 1748 पढ़े जी तापरे बीजापुर राजा को ठारू पंडिचेरी को किए हासिल करी थिले एटा तुमको मन पड़बो फ्रांके मैक्टिन एटा बही रे भी अछि मु जतकी पढ़ली तापर तमे बहीटा टिके रीडिंग भी मार दबो फ्रांके मैक्टिन तुर्क माने केते ख्रीष्टाब्द रे कॉन्स्टेंटिनोपल को अधिकार करथिले 1453 मसीह रे कहा साइज रे साहूजी सिंहासन अधिकार करथिले से का द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सहाय्य पाई तापरे क्वेश्चन हला बंगर नवाब के 1740 मसीह रे 1740 ख्रीष्टाब्द जाए राजा थिले और आलीवर्ती खां केउंटी टीपू सुल्तान कर राज्यर राजधानी थिला कहिजी सेरांगीपट्टनम औरंगजेब को समय रे के मरहट्टा शक्ति को एक मरहट्टा राज्य रे परिणत करथिले से समय रे मन रखबो औरंगजेब आ शिवाजी ए दुजन जाक समसामूहिक थिले जणे उत्तर भारत रे शासन कला बेले से समय रे दक्षिण भारत रे शिवाजी शासन करथिले केउ ख्रीष्टाब्द रे केउ शताब्दी रो प्रथमार्ध रे मोगल साम्राज्य कर विभाजन घटिथिला एटा मन रखबो केते 18 ख्रीष्टाब्द रे कोन पई कारण औरंगजेब कर लास्ट टर्म थिला 1726 टा 18 ख्रीष्टाब्द रे जाउजी नेक्स्ट पेज रे हमर अछि मोगल साम्राज्य रो दुर्बलतार सुजोग नै अमीर माने केते दल विभाग करथिले एटा मन रखबो तीनोटी दल रे काउंट डी लाभी ए क्वेश्चन दा इथरो सामाजिक क्वेश्चन रे पड़िथिला जे केतोटी भाग रे तीनोटी भाग रे काउंट डी लाली केते ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज मानक ठारू परास्त होइथिले को कहिथिल तुमको को द्वारा हमरो काउंट डी लाली कोड रे हमरो आयर कोड को द्वारा 1760 मसीह रे थिवा वांडीवास युद्ध रे परास्त होइति इंग्रेज और फ्रांस मध्य रे केते 7 वर्षर युद्ध घटिथिला एटा भी हम जानिती केते मसिया 1756 मसिया रे स्टार्ट हेतिला एटा तुमको पढेबी अमेरिका जते बेला स्वाधीन कथा पढा जिवो सेही समय रे 7 वर्ष युद्ध विषय रे डिस्कशन अछि लास्ट चैप्टर ताबरे भारत रे गोवा डामन डिउ पोर्तुगीज माने केते मसिया रे अधिकार करिथिले मन रखो पड़बो हमको 1961 मसिया रे वेलसेली केउ प्रथा प्रचलन करथिले सामंत संधि तापरे अष्टादश शताब्दी रो द्वितीयार्धरे केउ शक्ति मानकर उत्थान घटिथिला को मानकर हमरो 1800 मसिया रे को मानकर पाश्चात्य मतलब इंग्रेज सरकार बा हम यूरोपीय कंट्री मान को कथा से एठी आलोचना करा हेची नादिर शाह केउ स्थान रे मोगल सेना प्रतिरोध करिथिले नादिर शाह कोडी आसी नामर करथिले कर्नाल ठारे एटा भी देजी पेज रे फर्स्ट पेज रे देजी कर्नाल अंचल रे वाजिर को हाथ रे केउ विभाग थिला वाजिर माने हम जानिती अर्थ आ राजस्व ए क्वेश्चन भी पड़थिला ए वर्ष स्तंभ सम्मेलन रे जो वाजिर को कार्य पय नियोजित होइथिले भारत को किया आविष्कार करती भास्को दा गामा तापरे
टीपू सुल्तान केते मसीहारे युद्धरे निहत होइथिले मन रखबो 1799 मसीहारे आ से समयटा हमरो थिला चतुर्थ मैसूर समर बोली लिखाई किए पलासी युद्धरे स्वराज उद्दौला हारिबारे दायी थिले किए आमर थिले तांकर कहितली मीर जाफर तांकू कोन करथिले धक्का दे दिथिले से समय एमानक मध्यरु केउंटी भारतरे पोर्तुगीज मानकर उपनिवेशवाद थिला पोर्तुगीज मानकर के देथिली गोवा बॉम्बे सालिकोट बंगो एटे सालिकोट अछि तो सेटा आंसर हे जिवो देजी मरहटा सिख और जाठ माने केउ सम्राट को समय रे विद्रोह करिथिले एई माने कमान को समय रे हम जानिती औरंगजेब मोगल रो लास्ट राजा बा लास्ट दुर्बल ए जो स्ट्रांग राजा तांको समय करथिले मुसलमान को ध्वंस करिबा पई चेष्टा करी किए विफल होइथिले किए हमरो तांको नाला अहमद शाह अब्दाली जे अफगान रो राजा थिले आ तृतीय पानिपत युद्ध रे मध्ये जीती थिले अजित सिंह केउ राज्य रो राजा थिले अजित सिंह को राज्य रो राजा थिले मोरवाड़ा एई गुडा काम को अजित सिंह विषय रे देशीय राजा विषय रे टिके देजी गुटे लाइन टा कम को रीडिंग करबो अजित सिंह हला मोरवाड़ा तापरे मुबारक खान को हत्या करी किए असफ जाह उपाधि पाई थिले हम जानती फर्स्ट चैप्टर अछि जेहा को हमें कुली खां कहती कुली खां के निजाम मुल्क उल्क मुसलमान को एकत्र करी किए एक शक्तिशाली राज्य गठन करथिले किए करथिले हमर रणजीत सिंह आ हतले कहा जाय पंजाब रो गठन पई रणजीत सिंह रो हाथ बहुत बड़ से समय रे थिला आरबीय बणिक माने भारत को जिनिस किणी नेई केउ बणिक मान को बिक्री करथिले को बणिक मान को रोम रो बणिक मान को नेक्स्ट केउ इंग्रेज सेनाध्यक्ष फरासी वाणिज्य कठी चंदन नगर अधिकार करथिले ताको ना हला इंग्रेज को बणिक से समय क्लाइव थिले सबडू स्ट्रांग लोक तो से आंसर हे जिवो क्लाइव तापर नेक्स्ट बा हमरो लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेज रो क्वेश्चन अंधकूप हत्या घटना केउठारे हेतला हम जानती यहला कलकत्ता एई अंधकूपडा हमरो सिराजुद्दौला समय रे हेतला अंधकूप आ से समय रे आउटे भी तुमको मन रख पड़बो सेई हमरो इंग्रेज मानकर से समय रे गवर्नर के थिले अंधकूप रे मृत्युवरण करथिले ताको ना हला होलवेल आको नाडा टिके हमको मन रखवा को पड़बो तापर अंधकूप घटना रे केते जण मृत्युवरण करथिले हमरो अंधकूप घटना रे 123 जण मृत्युवरण करिथिले तापर अंधकूप हत्या घटना कहा द्वारा होइथिला सिराजुद्दौला फास्ट रो कहा जायछि हैदर अली केते ख्रीष्टाब्द रे महिसूर शासन करथिले महिसूर रो शासन हैदर अली ताको बापा केते मसिया रे 1761 मसिया आ प्रथम जेतेबेला हमरो सेई समर होइथिला प्रथम महिसूर समर समयर कथाडा केते ख्रीष्टाब्द रे हैदर अली प्राण त्याग करा जायतिला आमे जानिती तांकर मसिया हला 1782 आ से समय रे तृतीय महिसूर समर चलथिला तृतीय महिसूर समर रे हैदर अली मरथिले तांको पो टीपू सुल्तान चतुर्थ महिसूर समय रे मृत्युवरण करथिले 1799 मसिया रे केउ दुर्ग मध्य रे अंधकूप घटना घटी थिला आमे जानिती दुईटा कंपेयर करवा अंधकूप हत्या कोडे जी कलिकता रे कोन स्थापना करा हैतिला 1690 मसिया रे ता ना हला कोन फोर्ट विलियम दुईटा को कंपेयर करना तो माने एइटर आंसर दबो निजाम उल मुल्क कहार निम्नोक्त कहार गवर्नर रूपे नियुक्ति होइथिले कार दाक्षिणात्य रे मयूर सिंहासन की निर्माण करथिले शाहजहां कहैजी साहूजी को किए बंदी करी रखिथिले साहूजी को हमरो बंदी करी के रखथिले मुगल माने से समय रे रखा जायथिला 1615 मसिया रे किए इंग्लैंड रो राजदूत रूपे भारत को आस्थिले जुडे ना कहितली 1609 रे कैप्टन हकिन 1615 रे सर थॉमस रॉय 15 देजी उत्तर हबो हमर सर थॉमस रॉय मैसूर रो बाघ रूप रे किए परिचित मन रखिति हमें टीपू सुल्तान सहजिया क्वेश्चन निजाम उल मुल्क काहा को हत्या करी
ଅଜର ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆମର ମୁବାରିକ ଖାଁ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ନିରାପତ୍ତା ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଉଥିଲେ? ସୁବାଦାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ସୁବାଦାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସମୟରେ। ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୟୂର ସିଂହାସନ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ ଯେ ତା'ର କଳନା ନୁହଁ। ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଡେସ୍ ବିଷୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? କିଏ ଆମର ସହାୟକ କରାଯାଇଥିଲା? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ଆଉ ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେ। ତାପରେ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ। 3ଟା ଆମର ଦୁର୍ଗ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ। କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ ତମେ ମାରିବ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। ସର୍ଟଲି ବିଷୟଟାକୁ ବି ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଥରୋଲି ତାକୁ ପୋଜ୍ ମାରି ମାରି ଶୁଣିବ ବା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଭଏସ୍ରେ ଶୁଣିବ, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।